जय जगन्नाथ वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेभिल वर्षा 143 काली हूँ मो जेजेमा प्रथम वार्षिक उत्सव तो सेपटे प्रिपेरेसन चली मो वीडियो को आप शेष पर्यटन देखिए तो जानीपारे तो आम ए जा सेपटे कौन चली चलो टेंट बना स्टार्ट हो गलानी बाउंस सब सेपटे पड़ी सब पानी पोतापोती करेंगे टेंट बंधा हो बाउंस एठी पड़ी एठी सूता तरह से डोर अच्छी बाउंस बंधा बंधी पड़ी गोटा सब बाउंस पड़ी बहुत सारा सीढ़ी आसो देखी पारे मैंने चल घर टेंट सब जिनस अच्छी घर भीतर सब बहुत सारा पाल दिया कपड़ा अच्छे बाहर कर बाहर कर अल्प भाग अच्छे गोटे जिनस ये सब जिनस अच्छे पाल थी ये पाल तो ब्लू कलर से पाल थुए सब लाइन तारा सब अच्छे एपटे चिकी मामा आसीगले तारे चिकी खाइब और 4टा बेल खाई ना खाइब से काटी देले भुआ मामिना पुओ बाहर कर घरटा के डेकोरेशन कर पदारे स्त्री ओढ़ी भितर स्वामी ओढ़ हाँ हाँ सोनुआ सोनुआ शोथ चल जा मो मामू घर देखी एपटे सेपटे नखी ठिया देखु कौन कर चाल घर अच्छे जा कोठा घर को चलतु छत पर जाएंगे टोटाल लोकेशन देखेबी दी बखरा घर अच्छे हमारे एपटे चलो पर देखिए टोटाल लोकेशन देखेबी मो बिला आप देख पारे छात पर केते गुआ पड़ी गचरे गुआ सब झड़ुची सेपटे आम बंधाबंधी चलती जेजेंर बसिकाई जेजे माँ बाबा भाई बहन किसी काम नहीं मैं तल को पलैबा सेपटे कार्यक्रम केते बाट गला आगे गला देखा पलैले मो पछे पछे पलैले बैंड से आंधो मो सहित आगुला मुझे चुटी पड़देली से मुंड कौन है कौन से मुंड हाँ कौन है किछि नहीं तार आको नहीं गलो छाड़ दे आसीबो गुटी घरे जा पार पड़ियो लांडू कर दे ताको हो जे कर दो ता चुटी काट दे बाबू कई लांडू होनी कुरकुरे जो कते
କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କେଉଁ ଯାତ୍ରା? କେଉଁଠି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ହଁ ଏତିକି ଖାଇଛୁ? ବାବୁ ଚାଲିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ କ'ଣ? ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇନା ମୋ କତିରେ। ତୁ କହି ବାବା ନା କହି ନେଇ ଆସିବୁ। କୁଆ ଯିବୁ କହ? କ'ଣ ଦେଖିଆ? ସେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଡାକିକି ନେଉଛୁ କହୁନୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ? କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ହଁ ହଁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି? କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ? ଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗେଲ କୋଉଠି ଥିଲା? କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଉଣା ଦଉଛି ମଇନାର ନାଚୁଣି ହବ ତ ଏମିତିକା। ଭଲସେ ପକେଇ ଦେ। ନୂଆ ବୋଉନି ପୋତାପୋତି କରି ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଲାଇଟ୍ରେ କେତେ ସବୁ ପୋକରା। କ'ଣ? ନା ନା ମୁଁ ଚାଖିନି। मेडिकल पड़ी सालन फालन लगे जीव हॉलेज कॉलेज तो बंधु बांधव सब आसिए देखा करिया हॉलेज कॉलेज नहीं कैसी केते दिन हेलान खाइनु भात? 3 दिन ହେଲା ଭାତ ଖାଇନି। ସକାଳେ ଯଦି ନା ନା 2 ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି। ମୁଁ 2 ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି। ସକାଳେ ଖାଇଦେଉଛି ଯଦି ରୁଟି କି କ'ଣ ରାତିକି ସେଇ ରୁଟି ଆଉ ଗାଧୁଆଳେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଛୁଉନି ହେଲା। ଦାନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବା ଭୋକ ଶୋଷ କରୁନି। ମଜା ରହିଛି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଗଳ। ଏଇ ସେ ଦି ଜଣ ଏଠି ପାଗଳ ନୁବୁଡ଼ା ଫ୍ରି ଫାୟାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେପଟେ ବନ୍ଦାବନ୍ଦି ନ କରିକି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାଲି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବ? এটা କ'ଣ ହେଉଛି? ଓହୋ ଚା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯିବା ଆମ ବାବୁ ଇସାନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଉଚର ପକ୍କା ଯାଉଛୁ ଏବେ ଯିବୁ। ଆମ ବାବୁ ଇସାନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ? ବାବୁ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି। এটা কি ফিল্ম দেখাଉଛି? ରୋବୋଟ କାଇଁ ବନା ପଡ଼। କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଭାତ ଆଳୁ କଷା ଡାଲି ଆଉ ପାଣି ଏଠି କ'ଣ ଲୁଣ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ଆଉ ହାତ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଥାଳି କାଟିଆ ଗ୍ଲାସ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କେତେବେଳେ? ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯିବା। କେତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁ 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 ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଗୁଣ୍ଡୁ ଆ ଆ ଆ ଆ
किसी कुआड़े है क्या हुआ बादाम बादाम रोषेई करने आम टांकी पलि आसला आ गोटे टांकी आसब काली आसब ना गोटे खीरी हाँपाई जाल आसब आ टेकिकी नहीं जा वस्त्र हरण बांसटा टेकाई पेले पड़ो आउट बाइक पर चढ़ी ଏବେ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ପାଲ ପଡ଼ିବ ईशान दादा शीत करछि ना काग बाबू कह भलसे भलसे कह एटी टेंट बंधा होछि तोर बाहर हबो ना पूरा ना कौन बाबा किए काग बाबू सतरे बस किए बाबा तू आउ लीजा दीदी आशा दीदी आउ पूजा दीदी आउ गेली तू बाहर ए टेंट सब बंधा होछि तू बाहर आए संग माने आमे यात्रा देखिक आसिलु तो आपण मैंने देखते फेसटा मोर केम देखा जाउची राति अनिद्रा है आठी आसी जन गाधौची आमे मैंने सान हो उठी गलुनी तो बड़ मैंने ये शोचंदी चलतु देखिए ये सब यही बड़ दिज ये शोचंदी टाइम जना पड़नी अष्टे हाँपाई आम होते आम 4टा रात उठिक आम नुआ ड्रेस पिंधि सारतुनी आमे आमे खाली पिठा खायापाई आमे अच्छु अष्टमी चिकी आज पाटा पिंधि चिकी चिकी नुआ नुआ ड्रेस पिंध चिकी आम चिकी ला चिकी अनैलु चिकी आम नुआ अन्ना टिके चिकी गिरे चिक्की ओय इरे सासुर को जिब्बर रे आ कान 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 नुआ ड्रेस पिंधो कान ओ अच्छा अच्छा नुआ ड्रेस पिंधिबो चिकी हमर रेडी हो गला देखंतु चिकी चिकी आज प्रथम अष्टमी नुआ ड्रेस पिंधि तेबे जीवा सेपट को ईशानी शोचनी गध आज अष्टमी नुआ पिंधिनी शोची ईशानी तोर नुआ ईशानी ईशानी हे बाबू बाबू उड़ उड़ आ जीवा जीवा सेपटे पिठा होची गोटाए दिन में 2टा पड़ी बर्षिका सेपट अष्टमी चलो आम देखा हाँ बसी आमर चिकीर प्रथम अष्टमी जेहेतु हाँ बसी अष्टमी पिठा होमर सब डिश फिश मजा मुझी सब थुआई चेयर पड़ी आउटे आमर आरंभ हम परिवा कटाकटी जहाँपाई दुब बरकोली तोड़ा हो आशा मैडम आम दुब तोड़ छिंडौं नगी धरी गोटे कन्या धरी बुलुची आम केमी बण बुदा कि मानुनु बरकोली पत्र आनी बोले आम हाथ पानु बोले छोट गच को जाऊँ तो यात्रा देखिक आम केमी बुलुच आपण मैंने भाभी पाते निद आखिरे जोरे तो आम जीव बरकोली पत्र आणबू
ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାରିକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଏବେ ପରିବା କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ଏଇଠି ଆସ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି ପରିବା। ଆମ୍ବୁଲ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଲଗି ହେଲାଣି। ଚାଲ ଏପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ରୋଷେଇ ବଇଛି ବୋଲି କାହାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କି ଭଣ୍ଡଉଛୁ। ଆଉ ଭଣ୍ଡଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ କେମିତି? ଦେଖିଲେ ସିନା ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ବସିଛି? କ୍ଷୀରି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଗଲେ। ସାରିଆ ପିଠା ପିଠା ବୋଧେ ନେଇକି ଆସିଛି ନା କ'ଣ? କାଳିଆଟା ଭଲ ତାକୁ ଦେଲ ଚୁମା। ହଁ ତାର ମୋର ପଡୁନି। ଏଇ ଯେ ଗୋରାର ମୋର ବନ ଗୋରା ଚୁମା ଦେଲେ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି। ମୁଁ ବାଡେରେ ଦଉନି। ଆମେ ସମେତ କାଲି ରାତିରେ ବା ଚାଟ୍ ଖାଉଥିଲୁ। ପେଙ୍କା ସୁଦ 56 ହିରୋ ଇନଷ୍ଟା କହିନି ପିଠା ପିଠା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଟିକି ପୁଅ ଯାଉଛି ଦୋକାନ। ସାଇକେଲ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଥ ମାମିନା ଘର। ଏଇଟା ଆମର ବେସନ ଟିକ ଟିକ କରି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ହବ। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଡାଲି ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଲାଣି। ଭାତ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ କରି ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି କୁଣିଆ ଆସିବେ। ଘର ପିଠା ହେରିକା ସବୁ କରିକି। ଆଉ ଆସିଲେ ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ରୋଷେଇ ଆମର ଚାଲିଲାଣି। 2ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲାଣି। ଆଉ 3ଟା ଜିନିଷ ହେବ। ନନା ତାଙ୍କର ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେଣି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ବେଙ୍ଗୁଲି ଭିଡ଼ିଓ ଜମା କ'ଣ। ମୁଁ ଲୁଚି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି ସେ ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ି ଓଳିଛୁ। କିଛି ଖାଇବନି। ଚଉରା ପାଇଁ ରହିଲା ମନେ ପକେଇ ଭୋଗଟା ଘୋରିବା ଗୋଟେ ଅଛି। ହରେ ନମଃ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ ହରି फाइनाल आम रोषेई कंप्लीट हो गला। सेपटे नना पूजा करछनी। चलंतु जीवा। देखो गोटा मैडम शोई पड़ती ब्लॉग करने आसते ये शोक घुंगुड़ी मारुंट यात्रा देखी देखी यात्रा निद घारी। तो मु शोक उठला पर देखला लो बाहर बड़ा होची बाहर दिया होची सान माई आसी दौरान एपटे माँ कर दौरान एपटे जेजेंकर दौरान मत यात्रा देखी देखी बहुत निदर शोई पड़ी
ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରିଦେଲି କରିନି ଆଉ। ସବୁ ବସିକି ଖାଇବେ ଚେୟାର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଠି ବସି ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ ସେପଟେ ଚାଲି ଯିବା ଦେଖିବା। ତମ ନାଁ କଣ କୁହ? ମୁକୁତି ଦାସ ଅସ୍ୟ। ମା ତମ ନାଁ କଣ କୁହ? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଅସ୍ୟ। ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ଅସ୍ୟ। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଖାଇଲେଣି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଭଦ୍ର ଭଦ୍ର ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଜୁମ୍ ପକେଇକି ଅପେକ୍ଷା ଦେଖୁଥିଲି। ତ ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପୂଜା। ପାନ କ'ଣ ହବ? ପାନ ସେଠି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ସମୁଦ୍ର ଯିଏ ପାନ ଖାଇଲା ପରେ ନବ ଯିଏ ନ ଖାଇଲା ବେଳେ କାଦ ଦେବ। ଓହୋ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଆଗେ ଦେ ବନ୍ଦ କର। ଖାଇଲେ ଯାଉଛି ପାନ ଖାଇବି ପୁଣି କିଛି କରିବି। ପଳେଇବି ପାନ ଖାଇବି ସିଆଡ଼େ ଆଉ। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାଙ୍ଗିବି ବଢ଼ିଆ ପାନ। ଯିବ କଳ ଏଇ ବେଙ୍ଗୁଳିର ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ପାନ ବାଟୁଛି ବେଙ୍ଗୁଳିରେ ପାନ ବାଟୁଛି। ଯାତ୍ରା ପାଗଳ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଉଠ ଏବେ ଖାଇବ। ହେଇ ହେଇ ଉଠ ଉଠ ଖାଇବ ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଖାଇବା ହେଲାଣି। ନା ପାନ ବାଟୁଛି। ଦୀପ କ'ଣ କରିବୁ? ଭାତ ଡାଲି ବେସନ ତରକାରୀ ଖଟା। ଇଶାନ ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ? ହାଁ କେତେ ଖାଉଛୁ? ଥାଉ 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 ତାକୁ ଇଶାନ ଖା। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ସକାଳୁ ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବେ ଖାଇଦେଲି ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ଇଶାନୀ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ଲାଗିନଥିଲା? ବାସ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା? ଟେଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା? ମୋତେ ଦେଖାଏ ମୁଁ